गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात करूंगा क्योंकि बांग्ला अभी अभी सीख रहा है। अभी बेटा मेरा बेटी कैसे है, स्टडीज में कैसे है, क्लासरूम में बिहेवियर कैसे है, डिसिप्लिन कैसे है, पंक्चुअलिटी कैसे है, ये सारा चीज आपको पूछने में स्टूडेंट को भी थोड़ा डर होता है कि पेरेंट्स को पता चलेगा क्योंकि हम बार बार इंस्ट्रक्शंस देने में उन लोगों को ये आदत हो गई। हम बार बार इंस्ट्रक्शन देने में उनको आदत हो गई। अभी आई थिंक डांटने में पीटने में डिसिप्लिन ऐसे नहीं ला सकते, लोगों को समझाना पड़ेगा, ठीक से समझाना पड़ेगा और उनको समझ में आने में बाद आपके पास आई थिंक की वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्लीज आप भी स्टूडेंट्स को समझा के आई थिंक मोबाइल वापस ले जाना पड़ेगा क्योंकि आप भी सिर्फ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या हो रहा है, आप हम डांट रहे हैं, आप मोबाइल दे रहे हैं। अभी हम मोबाइल तुरंत कॉन्फिस्केट करने में कुछ पेरेंट्स इमीडिएटली और एक मोबाइल आई थिंक भेज रहे हैं दूसरा पेरेंट्स। और डॉर्मेट्री में बॉयज का पास मोबाइल है, गर्ल्स का पास है। एक दिन एक पेरेंट बोल रहा है सर 50% पेरेंट्स का पास मोबाइल है, स्टूडेंट्स का पास मोबाइल है, आप लोग क्या कर रहे हो? हम जब कहाँ पे वो लोग छुपाते हैं या से हम एक बार चेक किया, हमको कुछ नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स दे आर हैविंग देयर ओन मेथड्स, उनका पास सारा मेथड्स है, कैसे छुपाना, कैसे कहाँ पे रखना, आई थिंक ये सारा चीज है। सो दैट आप पेरेंट्स आई थिंक स्टूडेंट्स खुद नहीं परचेज कर सकते मोबाइल, स्टूडेंट्स खुद परचेज नहीं कर सकते, पेरेंट्स दे रहे। पेरेंट्स से जब फादर को पूछेंगे देन वो बोलेगा आई थिंक मदर ने शायद दिया होगा, दोनों को पूछे शायद वो अंकल ने शायद दिया होगा। बाद में क्या हुआ, एक मोबाइल आई थिंक एक घर में मैक्सिमम दो तीन मोबाइल्स होते हैं, आराम से देख सकते हैं मोबाइल है या नहीं। अब भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बोलना पड़ेगा आई थिंक और जाने के बाद आप आज जाने के बाद भी पेरेंट्स ले जाना, मोबाइल ले जाना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते, आई थिंक CBCID काम हम नहीं कर सकते, ऐसे आई थिंक 24 आवर्स हम काम नहीं कर सकते, डॉर्मेट्री में ये लोग यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे मोबाइल का वजह से नेक्स्ट डे इमीडिएटली वो लोग की सिक पेशेंट बन जाएगा। वो पेशेंट किस लिए, मतलब डॉर्मेट्री में सो के मोबाइल देखने के लिए। हम अचानक आई थिंक 3-4 टाइम्स हम आई थिंक सरप्राइज विजिट किया हम, जब स्टूडेंट्स आई थिंक उस समय हमको मिला 2-3 मोबाइल्स मिला वहाँ पे स्टूडेंट से শিক্ষা বলেছে হলো যা যা বলে দিয়েছেন তার কিছু অংশ, সংক্ষিপ্ত অংশ জাস্ট আমি এখানে বলবো আপনাদের, অনেকের হয়তো বুঝতে অসুবিধা হয়েছিল। তো প্রথমত বিগত 2 বছর ধরে কোভিডের কারণে আমরা সব অভিভাবকদের এখানে ডাকতে পারিনি, তার জন্য পিটিসি বডি যেটা বা পিটিসি মেম্বারসদের যে বডি যেটা এটা ফর্ম করা হয়নি আমাদের, কারণ স্কুলে বেশিরভাগ সময়ই বাচ্চারাই ছিল না বা স্টুডেন্টরাই ছিল না, তো তার কোনো দরকারও ছিল না। কিন্তু এখন যেহেতু কোভিডের প্রকোপ অনেকটাই কমে গেছে, তার জন্য আমরা চাইব আগামী বছরের জন্য নতুন সেশন শুরু হচ্ছে আমাদের মে মাস থেকে। আগামী সেশনের জন্য আমরা পিটিসি বডি তৈরি করি। তারপর স্যার যে কথাগুলি বললেন, কোভিডের কারণে বাচ্চাদের অনেক লস হয়েছে, এটা আপনারাও জানেন। বাড়িতে বিশেষ পড়াশোনা হয়নি, আমরা তাদের অবস্থা থেকে বুঝতে পারছি। কারণ যখন থেকে অফলাইন পরীক্ষা শুরু হয়েছে স্কুলে এসে, তখন তারা ভালো পারফরমেন্স করতে পারছে না বাচ্চারা। প্রত্যেক ক্লাসে যদি 40 জন স্টুডেন্ট থাকে, তার মধ্যে 5-6 জন ঠিকভাবে পড়াশোনা করছে বা তাদের অবস্থা ঠিক আছে, বাকিদের অবস্থা অনেকটাই খারাপ। বেশিরভাগ স্টুডেন্টদেরই বেসিক যেটা এটাই এখন করতে পারছে না, তারা যেটা আগে পড়াশোনা করেছেন সবগুলি ভুলে গেছে।
নতুন করে তাদেরকে পড়ানো হচ্ছে, স্বভাবতই তারা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারছে না। নবোদয় এরকম কখনো হয়নি যেখানে বাচ্চারা 0 পাচ্ছে বা 0 পাচ্ছে, 1 পাচ্ছে, 2 পাচ্ছে, এরকম না যে পড়ানো হয়নি। স্কুলে আসার পর সমস্ত সিলেবাসই আবার নতুন করে পড়ানো হয়েছে, কিন্তু না পড়ার যে অভ্যাসটা বাড়িতে করেছে সেটার কারণে হয়তো তারা ভালো কিছু করতে পারছে না। এটা একটা মূল সমস্যা এখন আমরা সম্মুখীন হয়েছি। আবার সব ছাত্ররা না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে 70 থেকে 80% বাচ্চাদেরই এরকম প্রবলেম হচ্ছে। প্রধান বিষয় যেটা আমাদের পিটিসি গঠন করার জন্য, তো পিটিসি বা প্যারেন্ট টিচার কাউন্সিল, এটা আগে যারা অনেক এখানে গার্জিয়ান আছেন, যারা পুরানো গার্জিয়ান, তারা জানেন অথবা থেকে যেন এই বডিতে বা এই পিটিসি মেম্বার হিসাবে। তো আমরা মোটামুটি তবুও আমাদের স্থানীয় এলাকা থেকে 2-1 নাম আমাদের রাখতে হয়, কারণ নবোদয়ের মতো স্কুল যেখানে ছাত্ররা হোস্টেলে থাকছে বাড়ি থেকে বাইরে। ক্লাস 11, my contact number 70059000378. Repeat. 70059414479। ধন্যবাদ। আমার নাম সুদীপ্তা মারাক, আমি ডুমুরনগর ব্লক থেকে এসেছি। আমার ছেলের নাম ড্যানিয়েল রিয়াম, ক্লাস 7-এ। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 7629044828। পিটিসি মেম্বারদের অনুরোধ করবো আপনারা প্লিজ এখান থেকে যাবেন না, যদিও আপনাদের পরিচয় দেওয়া হয়ে গেছে, ফোন নাম্বার দেওয়া। আমার নাম রেন্টিয়া, আমার উইথ মাই অ্যাসিস্ট্যান্ট 12 একজন আর ক্লাস 8 একজন। ফোন নাম্বার 7085744815। ধন্যবাদ। আমি এখানে উপস্থিত জওহর নগর বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষিকা বন্ধুকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তার পাশাপাশি এখানে উপস্থিত সমস্ত ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক বৃন্দকে আমার নমস্কার। তো আমি রসিয়াবাড়ি ব্লক থেকে, আমার নাম শান্তিময় চাকমা, আমার ছেলে ক্লাস 7-এ কমল প্রিয় চাকমা। তো আমার ফোন নাম্বার 8416014833। আবার একবার রিপিট, 8416014833। ধন্যবাদ। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8837252782। আবার বলছি 8837252782। আমার নাম কালীপদ দাস, আমার স্টুডেন্ট অনেক দাস, ক্লাস 11। নমস্কার সবাইকে, আমি গৌতম দেবনাথ। আমার মেয়ে ক্লাস 6-এ পড়ে, ঈশিতা দেবনাথ। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8787849529। আমি আবার বলছি 8787849529। আমি সাবানাথ ব্লক থেকে। নমস্কার। ধন্যবাদ স্যার। সবাইকে নমস্কার। আমার নাম মীনারানী দেববর্মা, আমার মায়ের নাম রেজিনা দেববর্মা, ক্লাস 9-এ। আমার মোবাইল নাম্বার 9485427599। ধন্যবাদ ম্যাডাম। কমিটির মেম্বারের বিষয়ে আমাদেরকে সমস্ত কিছু
স্বরূপে আজকে প্যারেন্টস ডে, কিন্তু আজকে সবাইকে বিশেষভাবে মিটিংয়ে ডাকার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি কমিটি গঠন করা, যেটাকে আমরা পিটিসি কমিটি বলি, প্যারেন্টস টিচার কাউন্সিল। তো এই কমিটি 9436497958। আমি আবার বলছি 9436497958। আবার সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। বাকি মেম্বারদের সাথে আরেকজন মেম্বার আছে। আমার নাম প্রবেশ দেবরায়, কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9862600834। স্টুডেন্টের নাম পুষ্পিতা দেবরায়, क्लास 6। प्यार होता है और होना भी चाहिए। फोन की बात जहाँ रह गई, हाउस में लगभग 45 के आसपास बच्चे हैं और टीचर सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक इधर पढ़ाता है। फिर उसके बाद मेस में आधा घंटा लगता है, 2 बज जाता है। फिर उसके बाद रिमीडियल होता है, सुपरवाइज होता है, बहुत सारी ड्यूटी होती है। तो रोज जब उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी, अस्वस्थ होगा या उसको ज़्यादा होम सिकनेस फील हो रही होगी, तो हम लोग फ़ोन जरूर करवाएंगे आपके बच्चे को। ऐसा नहीं, आप चिंता मत करें, उसका पूरा जितना हो सकता है केयर किया जाता है। उनको थोड़ा आप दूसरी बातें अच्छी बताइए, क्योंकि बच्चे हैं, वो सीरियसली कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और फिर इधर आकर के फेल हो जाते हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम 2 हैं, हाउस मास्टर, एसोसिएट हाउस मास्टर। आप दोनों टीचर का नंबर ले लें और रखें, कभी हमको फ़ोन कर लें, कभी उनको फ़ोन कर लें। इसमें से ना तो एसोसिएट पूरा काम कर सकता है अकेले और ना तो हाउस मास्टर ही पूरा काम कर सकता है अकेले। दोनों लोग जब मिलकर करेंगे तो दोनों लोगों को थोड़ा रिलैक्स होगा और बच्चों को भी थोड़ा आराम मिलेगा। और मुख्य बात यह है कि आपने बच्चों को इधर पढ़ने के लिए भेजा है, तो थोड़ा आपको भी बियर करना पड़ेगा। बच्चा आपसे दूर है, आपके जिगर का टुकड़ा है, वो दिल के बहुत करीब। जैसे इन्होंने मुझसे कहा, रोने लगी कि मैंने बच्चे को सपने में देखा था कि वो बच्चा अस्वस्थ है। तो हमने कहा आपका बच्चा एकदम ठीक है, हंसते हुए हमें मिलता है। अब सपने में जिसके बारे में आप बार बार सोचेंगे तो सपने में तो दिखाई देगा, है ना। हम अपने बच्चे के बारे में हर बार सोचेंगे इमोशनली, तो कभी उल्टा सीधा भी सपना दिखाई देगा, कभी अच्छा भी दिखाई देगा। तो अब हम आपके हर सपने को, उस तरीके के सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे पूरा करें। लेकिन आपका जो मुख्य सपना है कि आपका बच्चा पढ़ लिख करके यहाँ से कुछ अच्छे ऑफिसर की बैकग्राउंड लेकर जाए, उसके काम में हम लोग लगे हुए हैं और उसमें मेहनत करते रहेंगे। और आप लोग हमारा सहयोग देंगे तो बच्चा आपका अच्छा ही करेगा। और बच्चों की, उन छोटे बच्चों की ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे जानते नहीं हम किस लिए यहाँ आए हैं, वो तो एंजॉय करना चाहते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय जो है हो नहीं पाता है। अगर आप पढ़ेंगे, ज़्यादा आपको आराम मिलेगा तो फिर सो जाएंगे आप। तो एंजॉय का और पढ़ाई का थोड़ा बहुत सीधा संबंध नहीं है, थोड़ा उल्टा संबंध है। और आपको भी थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चा आपका आराम से रहे और अच्छी पढ़ाई करे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এবং আজকের এই অভিভাবক মণ্ডলী যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। আমি আমবাসা পক্ষ থেকে পিটিসি মেম্বার। আমার ছেলের আর্থিক তথ্য, সে ক্লাস 7-এ। আমার নাম অজয় গুপ্ত। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার হলো 7000424716 আমরা সময় নতুন আছিলাম, আমরা কান্নাকাটি করছি মা বাবার জন্য। মা বাবার তো সময় আসতে পারে না,
কাজে কান্নাকাটি করবে অবশ্যই, কিন্তু তারা উচিত বোঝানো বড় ভাই হিসাবে, বড় বোন হিসাবে। কিন্তু তারা ওটা না করে কি করে, তারা দম খাবে, তাদের জিনিস নেবে, তাদেরকে রেকিং করবে, বলবে তোর বিস্কুট দে, তোর খানা দে, প্লেট নিয়ে যাবে, দেবে না। এটা খুবই ভুল। এটা যেন না হয় প্রত্যেক অভিভাবক। আমি না কি হবে, আমার ছেলে এরকম করতে পারে, আমি কই না যে আমার ছেলে ভালো, তাও না। তাই প্রত্যেক অভিভাবক যেন এটার প্রতি নজর দেয়। তাদেরকে আর কত বলবো আমরা, তারা তো দেখছে না, প্রাইভেট আছে না, খাওয়া দাওয়া আছে, কোনো কিছুই আমরা দিতে লাগে না। এতটুকু সুযোগ পায়া যদি আমরা এরকম করি, অভিভাবকরা এতটুকু আমরা শিক্ষা না দিতে পারি যে তোমরা এই ধরনের স্কুলে এই ধরনের ব্যবহার করবে না বাচ্চাদের সঙ্গে, তাহলে তো হবে না। না, এতটুকু বাড়িতে থাকলে আজকে কত টাকা প্রাইভেটে যাবে, কতজন জাতীয় স্কুলে নিয়ে যেতে হবে,